Kalau 너희 ada 중에 seorang di 고난 antara 당하는 kamu yang 자가 menderita, 있느냐? baiklah 그는 ia 기도할 berdoa. 것이요. Kalau ada 즐거워하는 seorang 자가 yang 있느냐? bergembira, 그는 baiklah ia 찬송할지니라. menyanyi. Kalau 너희 ada 중에 seorang di 병든 antara 자가 kamu 있느냐? yang bergembira, 그는 교회의 jemaah 장로들을 para 청할 tua 것이요. jemaat, 그들은 주의 이름으로 기름을 바르며 그를 위하여 기도할지니라. 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 그를 일으키시리라. 혹시 죄를 범하였을지라도 사함을 받으리라. 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위하여 서로 기도하라. 의인의 간구는 역사하는 힘이 큼이라. 엘리야는 우리와 성정이 같은 사람이로되 그가 비가 오지 않기를 간절히 기도한즉 3년 6개월 동안 땅에 비가 오지 아니하고 다시 기도하니 하늘이 비를 주고 땅에 열매를 맺었느니라. 내 형제들아, 너희 jika 중에 ada di antara 미혹되어 kamu yang 진리를 menyimpang 떠난 dari 자를 kebenaran 누가 dan ada seorang yang 돌아서게 membuat dia 하면 berbalik, 너희가 알 ketahuilah 것은 bahwa barang siapa 죄인을 membuat 미혹된 orang 길에서 berdosa 돌아서게 berbalik 하는 dari 자가 jalannya yang 그의 sesat, 영혼을 ia akan 사망에서 구원할 menyelamatkan jiwa 것이며 itu 허다한 dari 죄를 maut dan 덮을 menutupi 것입니다. banyak dosa. 아멘. 믿음의 사람, 믿음의 기도라는 제목으로 하나님 말씀 증거하겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul Orang yang Beriman dan Doa yang Beriman. 우리 신앙생활에 있어가지고 기도를 빼고서는 우리가 신앙생활을 할 수가 없습니다. Kita tidak bisa hidup dalam kerohanian tanpa berdoa. 기도에 관련된 우리 또 많은 말씀을 함께 오랫동안 나누었습니다. Dan kita juga telah bersama-sama belajar tentang doa. 그래서 철로역정을 썼던 존 버년이 기도에 대해서 이렇게 질문하라고 말했습니다. Jadi dari salah satu penulis buku, seorang John Bunyan berkata begini, 너는 무엇 때문에 기도하냐? kenapa kamu berdoa? 정말로 하나님과 너는 대화하기를 원하느냐? Apakah doamu itu benar-benar untuk berbicara dengan Tuhan? 그분의 음성을 듣기를 원하느냐? Apakah kamu benar-benar mau mendengar suaranya? 하나님은 정말 너를 도우시는 분이시냐? Apakah dia benar-benar akan membantu dan menolongmu? 여러분 그 질문 안에서 정말 아멘이 되기를 축복합니다. Saya berdoa, saya memberkati kita semua. Semoga dalam doa kita, jawaban kita atas pertanyaan-pertanyaan ini adalah amin. 마음도 없이 소리내서 기도하지 말고 너희가 정말로 마음으로 하나님께 나아가라고 얘기하고 있습니다. Dan dia juga berkata bahwa setiap berdoa, jangan lupa kita berdoa dengan hati. 때때로 우리가 기도를 할 때 뭐 아름다운 여러 가지 미사오구를 사용해야 된다라고 생각합니다. Kadang kita juga salah paham. Kita pikir berdoa itu harus menggunakan kata-kata cantik, yang puitis. 더 중요한 것은 우리 마음이 하나님께 향하는 거예요. Tapi ternyata yang lebih penting adalah hati kita kepada Tuhan. 우리 경상도 사람들은 이게 말로 표현하는 걸 잘 못해요. Biasanya sebagai orang dari Gyeongsang, kami tidak begitu ekspresif. 뭐 선물 주면서 부인한테 선물 주면서 오다 주웠다 그러고. Kalau kasih hadiah kepada istri pasti bilang ini aku baru pungut dari samping jalan. 우리가 때때로 우리 마음은 가득한데 잘 표현하지 못할 때가 있어요. Sebenarnya hati kita penuh dengan banyaknya perasaan, tapi kadang ya tidak pintar mengekspresikannya. 여러분 하나님께 많이 표현하시기 바랍니다. Namun dengan hubungan dengan Tuhan, mari kita ekspresikan perasaan kita kepada Tuhan. 제가 앞에서 여러분하고 함께 이게 기도할 때는 여러 사실 미사오구를 씁니다. Mungkin saat berdoa di depan sini, di depan jemaat Tuhan, ya saya mungkin menggunakan kata-kata kiasan juga. 근데 하나님과 1대1로 기도할 때는 대화하듯이 사실 기도해요. Namun sebenarnya dalam keseharian saya, saat dalam hari-hari saya lebih sering memakai percakapan biasa dengan Tuhan. 그 기도하는 방법은 제 마음이니까. Karena ya itu kan mau-mau saya ya. 그 신학교에서 신학 대학 안에는 기도실이 다 있어요. Di setiap STT biasanya ada ruangan untuk berdoa. 가데시도 있습니까? Di KDC juga ada. 네. 그러면 옆 방에 있는 친구가 저에게 얘기를 했어요.
Dan itu ruangan doanya itu satu-satu orang. Nah, ruangan doa di samping bilang begini ke saya. 너는 기도 안 하고 뭐 이렇게 다른 사람이랑 전화 통화를 그렇게 하냐? Waktu teman saya dari samping yang berdoa, dia bilang gini kepada saya, kamu kok berdoanya bukan berdoa tapi lagi ngomong sama orang di telepon. 보통 기도하면 하나님 아버지 오늘도 간절히 이렇게 기도해야 되는데 저는 하나님과 대화하듯이 기도하니까 Karena biasanya kan kalau berdoa itu pasti ya Tuhan Bapa kami. Tapi saya malahan kayak lagi ngobrol. 여러분 한번 여러분마다 기도하는 방법들이 있을 거예요. Pasti setiap kita di sini ada cara-cara kita berdoa sendiri. 한번 여러분 하나님께 여러분의 자신을 내어놓고 대화하고는 형태의 기도를 한번 해보십시오. Jadi cobalah ambil waktu untuk berbicara dengan Tuhan. 하나님의 많은 위로가 있습니다. Pasti di dalam Tuhan ada banyak penghiburan. 여러분 믿음의 사람은 누구입니까? Siapakah sebenarnya orang-orang yang beriman itu? 간단하게 얘기하면 하나님께 은혜 입은 자예요. Dengan mudah kita bisa orang-orang beriman adalah orang-orang yang menerima anugerah. 왜냐하면 믿음 그 자체는 하나님께로부터 오는 것이기 때문입니다. Karena iman itu saja adalah pemberian dari Tuhan. 에베소서 2장 8절에 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았다. Seperti dalam Efesus 2 ayat 8 berkata bahwa sebab olehmu engkau telah menerima keselamatan melalui iman. 행위에서 난 것이 아니고 하나님이 주신 선물이다. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. 곧 우리가 하나님을 믿는다라고 고백했지만 그 믿음을 주신 주체는 하나님 아버지시라는 거예요. Dan walaupun memang kadang kita merasa kita yang beriman, tapi itu sebenarnya dari Tuhan. 베드로전서 1장 7절에는 이렇게 말씀하고 1 있습니다. Petrus 1 ayat 7 berkata, 너희의 믿음의 확신함은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하다. di sini berkata bahwa untuk membuktikan kemurnian imanmu itu nilainya lebih tinggi dari emas. 금이 되게 귀하잖아요. Kita tahu kan emas itu mahal ya. 그럼 뜨거운 불에 놓으면 금이 어떻게 됩니까? Apa yang terjadi pada emas kalau kita taruh di api? 녹아버려요. Dia meleleh. 그런데 그것보다도 더 귀하다라는 거예요. Tapi ternyata satu hal lebih berharga dari emas. 그래서 믿음의 결국은 곧 영혼 구원이다. Dan akhir dari iman adalah keselamatan jiwa. 제가 지난번에 한번 얘기했던 것 같아요. Saya pernah bilang kayaknya dulu. 저희 교회, 제가 섬기던 교회 앞에 절이 있었어요. Di depan gereja itu ada kuil. 근데 거기에 현수막으로 크게 이렇게 붙여놨어요. Nah di kuil itu ada satu spanduk. 그 한국에는 대학을 가기 위해서 시험을 치는 수능이라는 그 시험이 있어요. Jadi waktu itu adalah zaman ujian akhir SMA 그래서 거기에 적어놨어요. di Korea. 수능을 위한 100일 법회. 네, 불교에서 시험을 위해서 100일 동안 기도하는 거예요. Jadi di spanduk itu tulis begini. Doa 100 hari untuk peserta ujian nasional. 그 밑에 이제 쭉 가다 보면 교회가 있어요. Tapi di bawah situ ada gereja kalau lihat. 수능을 위한 특별 새벽기도 100일. Nah di gereja juga ada spanduk ditulisnya doa subuh untuk peserta-peserta ujian nasional 제 마음에 100 hari. 기도하는 걸 맞는데 좀 이건 아닌 것 같다라는 생각이 들었어요. Dan di hati saya bilang, iya sih memang kita harus berdoa, tapi kayaknya nggak begini juga. 우리가 사실은 기도하는 것은 하나님께 나를 드리는 시간이에요. Karena doa itu adalah saat kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. 과거에는 저도 참 어려운 환경 속에 있다 보니까 경제적인 문제, 또 육신의 문제 이런 걸 두고 많이 기도했었어요. Saya waktu masih muda, saya juga punya banyak masalah finansial, masalah ekonomi, 제 몸에 또 병이 많았어요. masalah penyakit. 뭐 이렇게 하나 고쳐놓으면 또 다른 데가 아프고 Kalau sakit satu, disembuhkan yang satunya yang sakit. 또 고쳐놓으면 또 딴 데가 아프고
Terus kalau di situ disembuhkan lagi, sakitnya di tempat lain lagi. 우리 집사람이 내가 속아서 결혼했다. 네, 속았다고. 건강한 줄 알았는데 병이 너무 많다고. Istri saya bilang bahwa sepertinya saya telah ditipu. Saya kira 그러니까 orang ini 그런 기도를 sehat. 많이 했었어요. Saya berdoa banyak. 근데 어느 날 제가 하나님께 깨닫게 하신 것이 있어요. Namun saya suatu hari sadar. 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까, 마실까 기도하지 마라. Tuhan pernah berfirman bahwa janganlah kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan, kamu pakai, kamu minum. 이거는 하나님 믿지 않는 이방인들이 하는 기도다. Karena doa-doa seperti demikian adalah doa-doa orang yang tidak percaya. 너는 먼저 그의 나라와 그의 의를 위해서 기도하라. Tapi carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. 그때부터 사실은 그렇게 뭐 달라고 기도해 본 적이 없는 것 같아요. Dan mulai saat itu saya tidak pernah lagi berdoa meminta-minta. 단지 복음 위에서 하나님 필요한 경제를 주옵소서. Saya hanya meminta seperti ini, Tuhan, berikanlah saya berkat untuk penginjilan-Mu. 복음을 위해서 하나님 건강도 주세요. Tuhan, berikanlah saya kesehatan untuk penginjilan. 여러분 복음 때문에 여러분 성공하기를 축복합니다. Nah, saya berdoa semoga kita semua berhasil untuk Injil. 여러분 복음 아닌 다른 이유 때문에 경제에 있으면요. 그게 오히려 죄를 짓는 통로가 됩니다. Kalau misalkan kita berhasil tetapi bukan untuk penginjilan, itu bisa menjadi jalan untuk 하나님 berdosa. 풍성하게 여러분 축복하실 거예요. Ini pasti Tuhan percayalah Tuhan pasti akan memberkati kita melimpah ruah. 여러분 성경에 응답받았던 많은 사람들이 있습니다. Jadi di dalam Alkitab ada banyak orang-orang yang menerima berkat-berkat Tuhan. 그 중에 두 명이 엘리야와 엘리사예요. Salah satunya adalah Elia dan satunya Elisa. 오늘 말씀에는 이 엘리야가 기도했는데 3년 동안 비가 안 왔어요. Di sini cerita tentang Elia yang berdoa, tetapi selama 3 tahun tidak turun hujan. 여러분 놀라지도 않네요. 3년 동안 비가 안 왔어요. 3 tahun tidak turun hujan. 얼마나 힘들었겠습니까? Itu pasti sangat melelahkan. 그런데 그 엘리야가 우리와 똑같은 인간이라고 성경은 말씀하고 있어요. Namun ternyata Alkitab berkata, Elia itu sebenarnya tidak berbeda dengan kita. 하나님은 이 핍박과 어려움 속에 있는 그 환경 속에서도 엘리야의 기도를 들으셨습니다. Dan ternyata di tengah-tengah masa sukar itu pun Tuhan tetap mendengar Elia. 엘리야도 지쳤어요. Dan pada saat itu juga Elia ada masa dia capek. 로뎀 나무에서 쓰러졌어요. Sehingga dia terjatuh di bawah pohon rodem. 엘리야가 뭐라고 기도했습니까? Dan doa Elia saat itu apa? 하나님, 이제 내가 너무 힘드니까 내 영혼을 불러가 주세요. 죽고 싶습니다. 이 기도한 거예요. Waktu itu Elia bilang, Tuhan, aku saat ini sedang capek sekali. Tolong Tuhan, ambillah tubuh. 그렇게 응답받았던 엘리야도 한계가 있는 거예요. Ternyata Elia saja yang sebenarnya sangat diberkati Tuhan 그때 pun. 하나님이 물과 떡으로 힘을 주시고 하나님의 산 호렙산으로 40주 40야를 달려가게 하셨어요. Dia pun memiliki keterbatasan dan pada saat itu Tuhan pun akhirnya memberikan kepadanya kekuatan untuk berada di Gunung Horeb selama 40 hari. 그리고 하나님이 너는 거기에 서봐라. 그렇게 얘기합니다. 서 있어라. Dan Tuhan berkata kepada Elia, 거기 산에서 큰 바람이 불어가지고 이 바위가 부딪혀서 깨질 정도로 큰 바람이 불었어요. Tuhan berkata kepada Elia, berdirilah di sana dan kamu akan melihat angin yang kencang dapat memecahkan batu-batu besar. 근데 거기에 하나님이 안 계세요. Tapi di sana tidak ada Tuhan. 그러고 나서 지진이 일어났습니다. Lalu setelah itu ada gempa bumi. 근데 거기에도 하나님이 안 계세요. Tapi di situ juga tidak ada Tuhan. 그 위에 큰 불이 일어났어요. Lalu setelah itu ada api yang besar. 거기에도 하나님 안 계세요. Di sana juga tidak ada Tuhan. 그리고 나서 세미한 소리가 들렸다. Lalu setelah itu terdengarlah suara yang 큰 소리가 세미한 소리로 suatu seperti angin yang sepoi-sepoi. 하나님이 말씀하신 거예요. Dan di angin yang teduh itu Tuhan berfirman, 우상에게 절하지 않은 7천의 제자가 남아있다. bahwa ada 7.000 murid yang tersisa. 여러분, 우리는 큰 역사와 응답을 바라보면서 감동합니다. Kadang kita juga selalu merasa sangat terkesan dengan
mujizat yang besar. 근데 더 큰 응답은 하나님의 말씀 속에서 일어나는 거예요. Tapi sebenarnya jawaban terbesar itu ada di dalam firman Tuhan. 그리고 하나님이 이미 예비해 놓은 이 엘리야의 제자가 있어요. Lalu setelah itu ada juga Elia. 누굽니까? Elia mempunyai seorang murid. Siapakah muridnya? 엘리사입니다. Elisa. 이 엘리사는 어떤 응답을 구했습니까? Dan jawaban apakah yang dimiliki oleh Elisa? 열왕기하 2장 1절에 보면 하나님이 엘리야를 회오리 바람을 불러서 데려가려고 계획을 하셨어요. Di situ pada saat itu Tuhan menyuruh Elisa untuk berada di tempat itu. 그리고 길갈에 갔습니다. Untuk pergi, lalu setelah itu pergi ke Gilgal. 이 길갈은 이스라엘 민족한테는 중요한 의미가 있어요. Gilgal itu adalah kota yang sangat penting bagi orang Israel. 이 요단강을 건너와서 첫 번째 하나님의 언약을 회복했던 곳입니다. Itu adalah tempat di mana perjanjian Allah pertama kali dipulihkan. 그 나름 의미가 있는 도시니까 살기 좋죠. Dan pasti itu juga tempat yang sangat indah untuk ditinggali. 엘리사야, 네가 여기 머물러라. Tapi Tuhan suruh kepada Elisa, Elisa tinggallah di sini. 아닙니다. 끝까지 따라가겠습니다. Oh, Elia bilang kepada Elisa, tinggallah di sini. Tapi Elisa bilang, 그리고 또 tidak, saya akan ikut 베델로 kamu. 갔어요. Lalu mereka pergi ke Betel. 베델은 하나님의 이 야곱이 하나님의 큰 은혜를 본 곳이죠. Betel adalah tempat di mana Yakub melihat kemuliaan Allah 예, 하나님의 집이라는 거예요. yang disebut sebagai rumah 이 베트란 말이 집이란 얘기예요. Bet, artinya rumah. 예. 그런데 엘은 얼굴이거든요. 하나님의 얼굴. El itu seperti wajah Tuhan. 하나님의 얼굴이 있는 집이란 말이에요. Itu adalah rumah di mana wajah Tuhan berada. 하나님의 집이에요. 근데 그곳에서도 엘리사는 끝까지 따라간다고 그랬어요. Tetapi Elisa bilang, tidak, aku tidak mau tinggal di sini, aku mau ikut. 또 여리고로 갑니다. Akhirnya dibawalah ke Yeriko. 여리고는 어떤 곳입니까? Lalu sampai di Yeriko, Yeriko tempat apa? 이 여리고 성이 요단강이 넘어와서 첫 번째 정복을 했던 큰 승리가 있는 곳입니다. Yeriko adalah suatu kota pertama yang telah ditaklukkan orang Israel. 그럼에도 그것에 다 좋은 것을 다 마다했어요. Pada saat itu, semua yang indah-indah di situ semuanya tidak dia terima. 당시의 최고의 지도자 엘리야가 나를 대신해서 네가 이곳에 머물러라. 그러면 그곳에서 제일 좋은 대접을 받으면서 살 수 있어요. Sebenarnya kalau Elisa bilang, oke, aku akan tinggal di salah satu kota yang telah disuruh tadi, pasti Elisa hidupnya bisa nyaman. 근데 요단강까지 끝까지 쫓아갑니다. Tapi tidak, dia tidak mau tinggal di kota-kota tersebut, namun dia mau mengikut sampai akhir. 그래서 엘리사야, 넌 뭘 그렇게 원하냐? Akhirnya Elia pun tanya, sebenarnya Elisa, apa sih yang kamu mau? 나는 이제 하나님 부르셔서 혼자 올라갈 거야. Sedikit lagi aku akan segera dipanggil 네가 Tuhan. 원하는 게 뭐야? Kamu maunya apa? 당신의 성령의 역사는 갑절의 영감을 내게 주시옵소서. Dan di situ adalah dia bilang bahwa aku mau menerima roh Allah di dalammu 2 kali lipat. 곧 하나님의 성령으로 충만하기를 원합니다. Dia mau dipenuhi dengan Roh Kudus. 물질적인 게 아니에요. Jadi bukan soal materi yang dia ingin. 하나님의 성령으로 충만케 되어서 이 제약 가운데 있는 이 백성을 살리기를 원합니다. Dia mau menerima Roh Tuhan dan menyelamatkan umat-umat Tuhan. 엘리사가 머물렀던 성이 있습니다. Sebenarnya Elisa juga mempunyai satu tempat yang dia tinggali. 그 이름이 뭐죠? Tahu nggak tempatnya apa? 도단성이에요. Dotan. 도단성에서 뭐 했습니까? Di Dotan Elisa lakukan apa? 제자들을 키운 거예요. Dia memuridkan murid-murid di Dotan. 이 엘리사의 소원은 하나님의 영으로 충만하여서 복음 가진 후대들을 바르게 키우는 거, 그게 소원이었단 말이에요. Ternyata yang menjadi harapan sang Elisa adalah 하나님이 얼마나 기뻐하셨는지 이 도단성을 두고 불병거를 둘러서 지키셨습니다. untuk memuridkan murid-murid Allah, dan Tuhan sangat berkenan atas visi Elisa sehingga Tuhan melingkupi kota Dotan dengan malaikat sorga. 여러분, 우리 미션홈 이름이 뭐죠? Mission home kita namanya apa? 네, 도단 미션홈이에요. Mission home Dotan. 우리 도단 미션홈의 불병거가 임할 줄 믿습니다. Saya percaya Mission home Dotan juga dilingkupi Allah dengan
bala tentara sorga. 여러분, 우리가 왜 무엇을 위해서 기도해야 됩니까? Jadi kita harus berdoa untuk apa? 오늘 야고보서 5장 마지막 부분, 야고보서의 마지막 장이에요. Hari ini kita bersama-sama mempelajari kitab Yakobus yang bagian terakhir. 무엇을 얘기합니까? Di bagian terakhir ini bercerita tentang apa? 믿음의 기도는 병든 자를 구원한다. Bahwa doa orang beriman menyembuhkan orang sakit. 여러분, 병든 자를 치료한다가 아니에요. 구원한다예요. Di sini sebenarnya lebih tepat lagi menyelamatkan orang sakit. 여러분, 병은 고쳐놔도 또 걸립니다. Karena sakit penyakit itu kalau sembuh kembali lagi. 그것보다 더 중요한 것이 구원의 축복이에요. Tapi satu hal yang lebih penting dari kesembuhan jasmani adalah keselamatan jiwa 그리고 죄를 고백하라고 말합니다. dan juga pengakuan dosa. 그럼 여기 잘못 여러분 이해하면 죄 지으면 병 걸립니까? Dan mungkin kadang kita bisa salah paham berpikir, oh orang sakit itu karena dia berdosa. 그건 아니에요. Tidak. 죄로 인해서 오는 병도 있어요. Memang ada penyakit-penyakit yang terjadi karena berdosa. 예수님께서 병든 자를 치유하셨습니다. Namun Tuhan Yesus telah menyembuhkan orang-orang sakit. 정결케 되어졌어요. 치유됐어요. Orang-orang sakit itu telah sembuh. 그리고 다시 죄를 범하지 마라라고 말씀하십니다. Dan namun Tuhan Yesus bilang kepada mereka, janganlah kamu berdosa lagi. 곧 죄로 인해서 오는 병도 있어요. Ya, jadi artinya memang ada sakit penyakit karena berdosa. 또 귀신에게 시달려서 오는 병도 있어요. Tapi ada juga sakit penyakit karena roh jahat. 또 여러분 우리 몇 년 전 코로나처럼 바이러스로 오는 병도 있어요. Sakit penyakit karena virus seperti corona. 여러 가지 병이 있습니다. Nah, memang sakit penyakit itu ada banyak. 그래서 어떤 이단은 귀신 들려서 다 병이 걸린다라고 말하는 단체도 있어요. Namun sayang sekali ada organisasi-organisasi yang salah yang berkata, oh banyak orang itu sakit itu cuma karena roh jahat. 어떻게 기도하라고 말합니까? Nah, namun Tuhan berkata bagaimana? 14절에 보니까 장로들을 청하여서 주의 이름으로 기름을 발라라 그랬어요. Dari ayat 14, jikalau kamu sakit, panggillah penatua-penatua agar supaya mereka mendoakanmu 이 기름은 말하는 게 약이에요. 약 발라주라는 거예요. dan mengoles minyak. Minyak yang di sini itu maksudnya adalah obat. 약 발라주면서 기도해주라는 거예요. Jadi mendoakan. 그것이 우리가 세상의 의학도 필요로 합니다. Jadi memang artinya kita juga saat sakit membutuhkan obat-obatan dari dunia. 그래서 우리가 하나님 앞에 나아가는 기도 응답의 중요한 자세를 얘기한 거예요. Dan ini juga adalah Tuhan mau menunjukkan kita sikap kita saat kita menerima 병 jawaban. 자체를 고치는 것 이전에 하나님 앞에 죄를 고백하고 구원 얻는 축복 속에 있어야 된다는 거예요. Jadi sebelum kita menerima keselamatan, diselamatkan Tuhan, kita harus bisa juga mempunyai sikap untuk menerima berkat Tuhan. 제가 과거에 한 사람을 만났습니다. Saya pernah bertemu seseorang, 이 사람이 죽으려고 그래요. dia mau mati. 그래서 왜 죽으려고 하냐 제가 물어봤어요. Saya tanya, kenapa kamu mau mati? 자기가 정신이 돌았대요. Dia bilang, saya sudah tidak waras. 그러니까 부모님들이 이 친구를 정신병원에다 넣어버린 거예요. Jadi karena dia merasa tidak waras, keluarganya mengirim dia ke rumah sakit jiwa. 그래서 그 사람의 얘기입니다. Ya, dia bilang begitu ya. Ini 그래서 opini dia. 가장 정상적인 사람처럼 흉내를 내서 자기가 이제 병원에서 나오게 됐다라는 거예요. Tapi katanya dia pura-pura jadi normal sehingga akhirnya dikeluarkan dari rumah sakit jiwa. 근데 사실 자신은 여전히 정신이 돌아 있다고. Tapi dia bilang sebenarnya dia cuma pura-pura waras, tapi sebenarnya tidak waras. 다른 사람 눈에 안 보이는 게 보이고, Dia bisa lihat yang tidak bisa dilihat orang. 다른 사람 귀에 안 들리는 게 자꾸 소리가 들리고. Dia dengar apa yang tidak bisa didengar orang. 이렇게 있다가는 또 정신병원에 또 갇힐 수 있는 거예요. Sehingga semuanya ini membuat dia merasa seperti aku harus ke rumah sakit lagi kah? 그렇게 해서 그럴 바에 차라리 죽는 게 낫다. Tapi dia tidak mau, jadi dia bilang aku mau mati aja mendingan. 이 사람을 만나서 계속 만나면서 복음을 전하고 기도해 줬어요. Namun akhirnya saya mendoakan dia, memberitakan Injil kepadanya. 어느 날 이 사람이 나왔어요. Suatu hari dia sudah sembuh. 할렐루야죠. Yang puji Tuhan kalau dia sudah sembuh. 근데 이분이 교회를 안 와요.
Tapi setelah sembuh dia tidak mau ke gereja. 왜 교회를 안 나오지? 그 생각했어요. Dan saya pun bertanya-tanya kenapa dia tidak mau bergereja. 바쁘다 그러더라고요. Dia bilang karena dia sibuk. 왜 바쁘냐? Dan saya tanya kenapa kamu sibuk? 일도 해야 되고 돈도 벌어야 되고 Dia sibuk karena harus bekerja, harus cari uang, 바쁘대요. sibuk. 그러냐고. Terus saya bilang, oh 몇 달이 begitu. 지났습니다. Waktu berlalu, 이 사람이 다시 문제가 생겼어요. dia kembali sakit lagi. 저에게 다시 도와달라고 찾아왔었습니다. Dan dia datang meminta tolong. 근데 안 도와줬어요. Tapi saya tidak tolong. 안 도와주고 말씀으로 예배를 드려라. Bukannya tolong, tapi saya bilang, kamu harus 내가 지금 beribadah. 당장 당신 속에 있는 귀신 쫓아내주는 거 그거는 한 번뿐이다. Saya hanya bisa mengusir roh jahat yang di dalam kamu itu satu kali. 어떤 사람은 새벽마다 막 전화하고 막 그래요. Jadi ada kasus seperti ini. Ada juga yang menelpon saya setiap subuh. 목사님 귀신이 저를 목을 막 졸라요. Dia telepon tiba-tiba subuh-subuh dan bilang setan ini mau membunuh saya, mau meremas leher saya. 자다 일어나가지고 눈 비비면서 기도했었어요. Jadi sambil mengucak-ngucak mata saya berdoa. 목사님 귀신이 도망갔어요. Dan dia bilang, oh setannya sudah pergi. 안녕히 주무세요. Selamat malam 새벽 Pak. 3시인데. Padahal itu jam 3 pagi. 그런데 이분에게도 제가 얘기했어요. Dan saya bilang kepada dia, 내가 이제 당신 위해서 기도 안 해줄 거다. saya tidak mau berdoa untuk kamu lagi. 당신 안에 있는 성령께서 역사하셔야 된다. Harus Roh Kudus yang bekerja dalam kamu dan Roh Kudus itu ada di dalam kamu. 요건 아주 특별한 경우에 제가 얘기를 하는 거예요. Ini maksudnya untuk case-case tertentu saya bilang mereka berdoa. 여러분 병 고치는 거 이게 먼저가 아니에요. Jadi pertama-tama kesembuhan penyakit itu 암 걸려서 나았다. 그게 중요한 게 아니에요. bukan nomor satu. Atau kanker sembuh itu bukan 더 nomor satu. 중요한 것은 하나님이 내게 주시는 구원의 은혜와 그 축복 속에 거하는 삶입니다. Yang nomor satu itu adalah berkat keselamatan dari Tuhan. 여러분 사람들이 기도하면서도 쉽게 낙심하고 포기합니다. Banyak orang itu selalu hidup di dalam kekhawatiran. 여러분 하나님을 온전히 신뢰하고 바라보시기 바랍니다. Namun mari kita selalu pandanglah Tuhan. 여러분이 하나님 신뢰하는 만큼 응답이 달라져요. Karena Tuhan pasti akan menjawab kita sesuai dengan kepercayaan kita kepadanya. 여러분 믿음의 기도가 우리의 삶을 승리케 합니다. Dan doa orang beriman pasti akan membawa kita dalam kemenangan. 마태복음 17장에 한 사건이 일어나죠. Dan dalam kitab Matius juga berbicara demikian. 귀신이 들려서 고통당하는 아이를 아버지가 데리고 왔습니다. Ada cerita tentang seseorang anak yang kerasukan roh jahat. 제자들이 막 고치려고 했는데 안 고쳐졌어요. Ayahnya meminta tolong kepada murid-murid, tapi murid-murid tidak bisa menyembuhkan anak itu. 그래서 그걸 보다가 예수님이 오셨어요. Namun Tuhan Yesus datang 그리고 말씀하십니다. dan berkata, 믿음이 없고 패역한 세대여, 내가 얼마나 너희에게 있어야 하겠냐? hai kalian keturunan orang-orang yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus bersama kamu? 예수님께서 귀신을 꾸짖으셨습니다. Dan akhirnya Yesus menghardik setan dari anak. 그 아이에게서 귀신이 떠나고 아이가 치유함을 받았어요. Dan akhirnya roh jahat itu pergi keluar dari anak itu dan anak itu sembuh. 제자들이 물어봤어요. Dan murid-murid bertanya, 예수님은 되는데 왜 우리 안 됩니까? kenapa Tuhan Yesus bisa mengusir roh jahat itu tapi kami tidak bisa? 너희의 믿음이 작은 까닭이다. Dan Tuhan Yesus bilang karena iman kalian kecil. 너희에게 믿음이 겨자씨 한 알만 있어도 이 산을 들어서 저기로 옮겨지게 될 것이다. Padahal jikalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung ini ke sana. 제가 그 겨자씨 봤거든요. Saya sudah pernah lihat biji sesawi. 근데 겨자씨가 이 코팅돼 있어요. 코팅 이렇게. 너무 작아가지고. Itu biji sesawi itu saya laminating. 왜냐면 이렇게 손바닥에 놓고 이렇게 보면 후 하면 날아가 버려요. Karena biji sesawi itu dihembus dengan nafas pun langsung terbang. Sangat kecil. 너무 작은 거예요. Sangat kecil. 하나님 우리에게 원하는 게 크고 대단한 게 아니라 겨자씨만한 작은 믿음을 말하는 거예요. Jadi Tuhan tidak pernah meminta kita untuk sesuatu yang besar. Tuhan hanya meminta sesuatu yang sangat kecil, iman yang kecil. 여러분 믿음 없는 자들은 믿음 달라고 하나님께 기도하세요. Jadi jika kita masih belum punya iman,
Berdoalah minta 일부 iman. 예배 때도 제가 말씀을 했죠. Seperti di ibadah pertama tadi. 로마서 10장 16절에 우리의 믿음은 어떻게 자랍니까? Jadi bagaimanakah iman kita bertumbuh? 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라. Jadi iman kita bertumbuh melalui pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. 여러분 믿음이 자라기를 축복합니다. Saya berdoa kiranya iman kita bertumbuh di hadapan Tuhan. 여러분 예배 성공은 Saya songgong. 아멘. 여러분 예배 속에서 하나님의 말씀과 은혜가 있어요. Sukses dalam ibadah adalah keberhasilan hidup. 그래서 여러분 인생에서 가장 중요한 시간이 예배가 되기를 축복합니다. Jadi itulah sebabnya satu waktu terpenting dalam hidup kita adalah ibadah. 우리가 이제 미션홈이 이사 갈 때가 됐어요. Sekarang Mission Home sudah mau pindah. 근데 고민이 있습니다. Kami ada sedikit pergumulan. 우리 미션홈 앞에 파파야 나무가 있어요. Di Mission Home, rumah Mission Home sekarang itu ada pohon pepaya. 그 계속 이게 주렁주렁 잘 자라고 있어요. Dia bertumbuh dengan sangat subur, lebat. 그거를 뽑아가려니까 방법을 모르겠어요. Tapi karena mau pindahan, kami nggak tahu itu pohon harus dicabut atau dipindah atau bagaimana. 그야 2년 전에 그걸 가져왔는데요. 나무 땅에 심었는데 이 아이가 열매를 맺지 않는 거예요. Jadi selama 2 tahun kami sudah tanam pohon pepaya itu, tetapi dia tidak berbuah selama 2 tahun. 우리 띠엔이 열심히 물을 줬어요. Tapi Tien rajin siram air. 저도 그 토코페디아에서 비료를 사다가 막 뿌려줬어요. Dan saya juga beli di Tokopedia pupuk dan tabur pupuk. 이렇게 우리 간사님이 어느 날 열매도 안 맺는데 뽑아버릴까요? Terus suatu hari Gansanim bilang, kok pohon ini nggak berbuah, kita cabut aja ya. 이제 때가 되니까 이 아이가 주렁주렁 열매를 맺어요. Tapi sekarang karena waktunya tiba, dia berbuah terus tanpa berhenti. 제가 봤을 때 땅이 이제 준비가 된 거예요. Sepertinya sekarang tanahnya sudah siap. 똑같은 씨지만 어디에 떨어지느냐에 따라서 열매가 달라요. Jadi itulah sebabnya, walaupun benihnya sama, kalau tanahnya belum siap, tanah yang belum siap itu pasti tidak berbuah. 예수님이 마가복음 4장에 비유로 말씀하셨어요. Dan ini juga Tuhan Yesus pakai dalam perumpamaannya. 농부가 씨를 뿌렸는데 그 씨앗이 길가에 떨어졌다. Seorang petani menabur benih. 새들이 먹어버렸어. Ada benih yang ditabur di jalan yang dimakan oleh 또 그 burung. 씨가 돌밭에 떨어졌다. Ada juga yang jatuh di tanah berbatu-batu, 성장할 수가 없는 거죠. yang membuat benih itu tidak bisa bertumbuh. 또 그 씨가 가시밭에 떨어졌다. Ada juga yang bertumbuh di semak belukar. 자라긴 하는데 이 가시 때문에 크지를 못하는 거예요. Dia bertumbuh tapi tidak bisa mekar karena duri-duri. 그 씨가 좋은 땅에 떨어졌어요. Namun suatu hari itu tumbuh di tanah yang baik. 어떻게 됐을까요? Dan apa yang terjadi? 30배, 60배, 100배 열매를 맺게 된 것이죠. Dia berbuah lebat 30 kali, 60 kali, dan 100 kali. 귀 있는 자는 들을지어다. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengar. 여러분 옆 사람 축복합시다. Mari memberkati satu sama lain. 당신은 좋은 땅입니다. Kamu adalah tanah yang baik. 오늘 하나님의 말씀이 여러분에게 30배, 60배, 100배 열매 맺기를 축복합니다. Kiranya firman Tuhan ini akan hadir dalam kita semua dan kita berbuah 30, 60, 100 kali lipat. 여러분에게 부탁하고 싶은 것이 있습니다. Yang terakhir, saya mau 결론입니다. minta bantuan dari jemaat Tuhan. 기도 응답 이전에 중요한 게 있어요. Saya mau memohon, kita harus tahu bahwa satu hal penting sebelum jawaban atas doa. 그것은 하나님과의 관계가 회복되는 거예요. Sebelum kita berdoa, kita harus membangun relasi dengan Tuhan. 시편 18편에 이 다윗이 고백합니다. Relasi yang baik seperti perkataan Daud dalam Mazmur 18. 나의 힘이신 여호와여, 내가 주를 사랑하나이다. Ya Tuhan, kekuatanku, aku mengasihi Engkau. 여호와는 나의 반석이요, 나의 요새시요, 나를 건지시는 이시니이다. Tuhan, Engkau adalah bukit batuku, Engkau adalah pertahananku, penyelamatku, gunung batuku. 여러분 하나님 사랑하십니까? Apakah kita mengasihi Tuhan?
얼만큼 사랑하십니까? Sebesar apa? 이만큼. 여러분, 매일 하나님 사랑합니다 고백하는 주님의 백성들에게 축복합니다. Semoga kita setiap hari bisa menerima Yesus dan mengasihinya. 그리고 마지막으로 기도의 제목이에요. Yang terakhir adalah pokok doa. 골로새서 4장 2절에 바울이 얘기합니다. Kolose 4 ayat 2-3. 기도를 계속하고 기도의 감사함으로 깨어 있어라. Bertekunlah dalam doa, berjaga-jagalah sambil mengucap 이 syukur. 골로새서를 쓸 때 바울은 감옥 안에 있어요. Waktu menulis surat ini, Paulus berada dalam penjara. 빌립보서를 쓸 때도 감옥 안에 있었어요. Pada saat menulis kitab Filipi juga dia ada di penjara. 에베소서를 쓸 때도 감옥 안에 있었어요. Waktu menulis kitab Efesus dia juga di penjara. 그래서 이거를 옥중서신이라고 합니다. Sehingga ini disebut sebagai surat-surat. 여러분이 감옥에 있다고 생각해 보세요. 감옥에. Oh ya, 감옥에서 쓴 서신서예요. surat-surat yang ditulis di penjara. 여러분이 감옥에 있어요. Dan coba bayangkan kita ada di dalam 우리 penjara. 데보라가 혹시 감옥에 갔어요. Deborah masuk penjara. 그러면 여러분 뭐라고 기도해 달라고 할까요? 뭐라고 데보라가 기도해 달라고 할 것 같습니까? Deborah mau minta berdoa yang bagaimana? 쩍박글로 하라. 저 좀 나가게 해주세요. Cepat keluar. 예. 근데 바울은 그런 기도를 부탁하지 않았어요. Tapi Paulus tidak meminta doa untuk cepat keluar. 똑같은 제목을 부탁합니다. Malahan pokok doanya lain. 우리에게 전도의 문을 열어서 그리스도의 비밀을 말하게 하게 하옵소서. Berdoa jugalah untuk kami supaya kami dapat memberitakan rahasia Kristus. 바울의 간절한 기도의 제목이었습니다. Inilah yang menjadi doa Paulus. 여러분의 기도의 제목은 어떤 제목으로 있습니까? Dan bagaimanakah dengan pokok doa kita semua? 여러분 그 속에 하나님을 향한 사랑과 또 복음을 향한 복음 증거의 열정 안에 모든 축복이 다 담겨져 있는 줄 믿습니다. Saya berdoa dan saya percaya bahwa pasti pokok doa kita adalah pokok doa yang berisikan Injil. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 우리 모든 주님의 백성들이 믿음의 사람이 되게 하여 주시옵소서. Tuhan, jadikanlah seluruh umat-umatmu ini orang-orang yang beriman. 우리의 기도가 육신을 위한 기도가 아니라 하나님 주시는 복음 증거의 믿음이 되게 하여 기도가 되게 하여 주시옵소서. Berkatilah Tuhan supaya doa-doa kami ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani kami, namun benar-benar berdoa untuk jiwa-jiwa. 연약한 자들에게 믿음을 더하여 주시옵소서. Barang siapa yang lemah, kiranya Tuhan kuatkan. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령의 역사하심이 juga karya-karya dari Roh Kudus 믿음의 사람으로 hadir kepada setiap orang-orang yang beriman 날마다 응답받을 dan kepada mereka yang setiap hari menerima jawaban dari Tuhan. 주의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘.